अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था बहुत ही कांटे का मुकाबला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ वो मुकाबला बहुत कंफर्टेबली जीत गई। और अपोजिशन बावजूद इसके कि उनके जो मेन कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उनका बेटा अली हैदर गिलानी मुखालिफ वोटर्स को काइट फोल्ड करके वोट को कैसे ज़ाया करना है ये तरीके सिखाते बताते हुए पाया गया, जिसका उसने बाद अज़ां कन्फेशन भी किया कि हाँ वो वीडियो मेरी ही थी। लेकिन वहीं पर आफरीन है हमारे इलेक्शन कमीशन पर, जिन्होंने अपने एक्शन से साबित किया कि गोया वो कह रहे हों कि नहीं बेटा वो तुम्हारी वीडियो नहीं थी और आइंदा खबरदार हमसे पूछे बताए बगैर कोई कन्फेशन किया। खैर बहरहाल जी, कल जो रिजल्ट आया तो उसके बाद ठीक है, आप अपने मुखालिफिन पे दोनों पार्टीज बात करती हैं, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब आप पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों पर अटैक करते हैं ना जी, वो फिर पाकिस्तानी कौम का मसला बन जाता है, वो फिर दो फरीकैन का मसला नहीं रह जाता। यही जावेद लतीफ़ साहब ने भी किया, बड़े सीनियर रहनुमा है नून लीग के। उन्होंने कल कहा कि अगर मरियम साहिबा को कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे यानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे और आप ये मशरकी पाकिस्तान वाले काम ना करें कि दोबारा से कोई तकसीम पैदा हो वगैरह वगैरह। मैं तो खैर उन बातों को दोहराना भी नहीं चाहती, वो इतनी लग़्व बातें थी माजरत के साथ। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है जावेद लतीफ़ साहब और आपकी तरह जितने भी लोग पाकिस्तान की रियासत पर बातें कर रहे हैं कि आप जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो आपको साफ शफाफ लगता है, जब आप लोग इलेक्शन हार जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं जी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, नहीं जी नहीं, इदारे हमारे खिलाफ थे। तो आप एक दफ़ा फैसला कर लें कि आपका क्या पैमाना है, क्योंकि ये पैमाना तो बहुत ही डिमेंटेड सा है। अब फजलुर रहमान साहब का भी हमने सुना, फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को शक की निगाह से देख रहे हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान साहब को शक की निगाह से देख रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मियां साहब अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने, क्योंकि अगर वो बन जाते तो फिर ये स्ट्रीट एजुटेशन वगैरह में उन्होंने बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करना था पीपल्स पार्टी ने। तो एक तरह से जो ये सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट हमारे सामने आया है, ये एक तरह से इन सब ने एक दूसरे के पुष्ट में खंजर घोंपा है। ये इमरान खान ने इनको क्या गिराना है, ये खुद एक दूसरे की टांगें खींचते खींचते एक दूसरे को गिराकर रगेदते हुए चले गए। इस वक्त अब मेरा नहीं ख्याल कि रियासती इदारों पर हमला करने से कोई आपके मसले का हल निकलेगा, इससे मजीद पाकिस्तान की अवाम आपके अगेंस्ट होगी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो जावेद लतीफ़ साहब ने हमने आज जो डेवलपमेंट देखी कि मरियम साहिबा को नैब ने अब लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि इनकी ज़मानत को मनसूख किया जाए, कि ये अपने वालिद साहब की तीमारदारी का कहकर आई थी और ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं अपनी ज़मानत का। ये कहना था नैब का, नैब सेज इन आई कोर्ट कि वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं अपनी ज़मानत का। और फिर ये कि मतलब रियासती इदारों पे तो चले आप लोग हमले को आज की बात नहीं है ना, आप तो करते चले आ रहे हैं। आपको तो वो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। तो आपका भी वही हिसाब है कि आप में अब वो कौमी सलामती वाली चीज़ के एतबार से तो हया है ही नहीं, तो आप जो मर्जी करें। लेकिन कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगना है ना, कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगनी है। तो अब मुझे लगता है कि नैब का थोड़ा सा ये दोबारा से ज़रा एक्टिव होने से मुझे ये महसूस होता है कि जैसे ये अब वो जो एक पूरी लहर बन गई थी, एक वेव बन गई थी कि बस जी इमरान खान तो कोई तब्दीली नहीं ला सके जी, पाकिस्तान का फ्यूचर यही मरियम और बिलावल हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब पैगाम देने वालों ने पैगाम दे दिया है कि या तो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस करें, और अगर पैसा वापस नहीं करना तो फिर जेल काटनी पड़ेगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब मजीद हद से बढ़ गए हैं। उन्होंने जो परसों बयान जारी किया जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का, वजीर आजम साहब का और DGI का तो नाम ले ही रहे थे, अब DGC का भी नाम लिया है, जनरल इरफान का। और एक एक बंदे का नाम लेकर वो कहते हैं कि जी मरियम बीबी को अगर कुछ भी हुआ, ये नवाज शरीफ साहब वाली बात को ही दोहराया जावेद लतीफ़ साहब ने। तो ये वो लोग जिनको पार्टी की जो अपनी अप्रूवल है, पार्टी को अपीज करना कौमी सलामती से ज़्यादा अजीज़ है, मैं आपको बताऊं कि इनका कोई फ्यूचर नहीं होता। इस तरह के बहुत से लोग हर लीडर को ही मिलते हैं जो उनके हर गलत को भी सही कहते हैं। और अब ये वो पॉइंट है कि जहां पर इनको साबित करना है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, ना कि ये उन
اس چوری کے ساتھ کھڑے ہیں جو انہوں نے ہماری قوم کو جس سے دو چار کی ہے. فضل الرحمان صاحب کا بھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے آج بڑے چکر آئے ہیں اور اب ذرا چکر رک گئے ہیں اور میں بہتر محسوس کر رہا ہوں. تو خیر بہت سے لوگوں نے کافی فنی اس کے جواب دیے ہوئے تھے کیونکہ ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب نے خود کو ایک وہ لافنگ سٹاک بنا دیا. سچی جو بات ہے, اچھے بھلے ہم ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے تھے کہ ہمارے بڑے ہیں, دیکھیں مذہبی رہنما ہیں, کیا کیا کچھ ہم نہیں سمجھتے تھے, لیکن جیسے جیسے ہم ان کی سیاست اور اس سیاست کی منافقت پہ غور کرتے گئے تو ویسے ویسے ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ went down the drain. سچی جو بات ہے. تو فضل الرحمان صاحب نے جو چکر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو دیے ہیں, جو چکر الٹا پھر انہوں نے آگے ریسیپروسٹی میں ان کو دیے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہی چکر ہیں جو فضل الرحمان صاحب کو چڑھے ہوئے ہیں. اس وقت ایز وی اسپیک بہت ہی ہائی لیول میٹنگز چل رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, باتیں بھی چل رہی ہیں. آج ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا فضل الرحمان صاحب کا, نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا, جس میں انہوں نے ان 7 ووٹرز کی کھوج لگانے کی بھی بات کی ہے کہ وہ کون سے 7 ووٹرز تھے جنہوں نے اپنا ووٹ جان بوجھ کر ایک ہی طریقے سے ضائع کر کے ناک کٹوائی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی اور غفور حیدری صاحب کی بھی. یہاں پر ایک نقطہ بہت غور طلب ہے جو کہ اکثر ہمیں نہیں پتہ ہوتی چیزیں کیونکہ محو بھی ہو جاتی ہیں کچھ تو ذہن سے. دوسرا یہ کہ یہ عمران خان کا دور شروع ہوا ہے تو ذرا ینگ جنریشن کو بھی پولیٹکس میں اور ان چیزوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, ورنہ کسی کو کیا فرق پڑتا تھا. 2015 میں جس وقت ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تھا اور اب یہ غفور حیدری صاحب فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جیتے تھے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن, اس وقت بھی اس پول میں بھی 4 ووٹس ضائع ہوئے تھے. تو یہ ووٹس ضائع ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیکن ہاں 7 ووٹس ضائع ہونا, اور پھر یہ ابھی تک کا ہائیسٹ کاؤنٹ ہے میرے سورسز کے مطابق جو ضائع ہوا ہے ووٹ, اور پھر یہ کہ 7 کے 7 ووٹس کا ایک ہی طریقے سے ضائع ہونا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور پھر یہ کہ جن لوگوں کا ووٹ گیلانی صاحب کی دفعہ ضائع ہو جاتا ہے ان کا ووٹ مرزا محمد آفریدی کی دفعہ, یعنی جو فاٹا سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے, اس کی دفعہ وہ ووٹ ضائع نہیں ہوتا, وہ پورے کا پورا ووٹ وہ بھی پڑتا ہے اور الٹا اور اوپر ووٹ پڑ جاتے ہیں مزید, یعنی 54 ووٹ پڑتے ہیں, 54 ووٹس پڑ جاتے ہیں. تو یہ اس وقت یہ الیکشن کمیشن نے تو ظاہر یہ والا الیکشن نہیں کنڈکٹ کرایا, یہ تو کروایا سینٹ سیکریٹریٹ نے. تو آپ سینٹ سیکریٹریٹ سے بھی سوال کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے سوال کریں کہ گیلانی صاحب کی دفعہ جو ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ادھر کیوں پڑ جاتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کا اس میں کیا رول ہے. یہ دس از فار پیپلز پارٹی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ میاں صاحب آخر کس بات پہ اتنے نالاں تھے کہ ان کے لوگوں نے ووٹ ضائع کیا ہے. فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بھی کوئی چکر چلایا ہے, تو یہ اب ان کو آپس میں کھچڑی جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی. اور 26 مارچ کا اب منظر بہت ہی دلچسپ ہوگا کیونکہ ایک دوسرے پر جو پہلے ہی ان کا اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ مزید وائڈن اپ ہو گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے. نیب نے آج جو مریم صاحبہ کی جو ضمانت ہے جو کہ والد صاحب کی تیمارداری کے لیے انہوں نے لے رکھی تھی اور وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کری تھی جس کی ان کو ہرگز اجازت نہیں قانونی طور پر, اس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ نہ حکومت نے کوئی بات کی ہے نہ ریاستی اداروں نے بات کی ہے, یہ چیئرمین نیب کو ہی کوئی خاص تکلیف ہے اور یہ کوئی بات نہیں, یہ تکلیف بہت جلد دور ہو جائے گی. میں حیران ہوں کہ یہ ہم کیسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر آپ سے جب چوری کا حساب پوچھا جائے. آج حامد میر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو حکومت نے یہ دیکھیں جی نیب نے ایک تو مریم کی وہ بیل کینسل کروانے کی بات کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ سے, اور دوسرا یہ کہ جو غلام سرور پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہوا بازی کے وزیر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے مزید جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ دوریاں بڑھ جائیں گی, یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں. او بھائی جان آپ تو کل بیٹھ کے کہہ رہے تھے ابھی چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا رزلٹ نہیں آیا تھا تو غلطی سے جیو لگ گیا تھوڑی دیر. تو میں سن رہی تھی حامد میر صاحب پینل میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ اب دیکھیں نا یہ ابھی جب نتیجہ آئے گا اور گیلانی صاحب اب جیت جاتے ہیں جب, تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر مل بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کرے, اور اپوزیشن نے اگر بہتر سمجھا اگر ان کو مناسب لگا تو وہ بیٹھ جائیں گے حکومت کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں تو پھر یہ ان کی آواز نہیں نکلتی,
मैं देख रही थी मंसूर अली खान ने भी वो ट्वीट की हुई थी कि मेरे कप्तान हार गए 3 मार्च को जब हफीज शेख हारे थे ना, लेकिन उसके बाद जब इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतते हैं 6 तारीख को, तब भी कुछ नहीं इनकी आवाज़ निकलती। फिर जब कल चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाजे बरतरी हासिल होती है, तो भी इनकी आवाज़ नहीं निकली। और गरीदा फारूकी का भी मैं ट्वीट देख रही थी कि उन्होंने भी मेरे ख्याल है 9 मार्च को उन्होंने ट्वीट किया था, या गालिबन 10 को, 9 या 10 को उन्होंने ट्वीट किया था कि गिलानी साहब भी दिल ही दिल में सोचते होंगे कि रोक सको तो रोक लो। ये जिस दिन इनका वो नोटिफिकेशन जारी हो गया था ना बतौर सेनेटर, तो उस पर मतलब बड़ी ये सब खुश थे। आसमा शराजी, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, गरीदा फारूकी, मंसूर अली खान, और भी दीगर जितने भी बीनर सलीम वगैरह जितने भी इनके क्वार्टर्स के जितने भी ये सब लोग हैं। तो मैं इन सब से भी यही अपील करना चाहूँगी, और जो लोग इनको सवाल करते हैं मैं उनसे भी यही अपील करना चाहूँगी कि देखें, अगर मैं जिस तरह इनको बहुत ज़्यादा सवाल करती हूँ, इनको भी या गवर्नमेंट में भी जो गलत काम करता है, हम इसलिए सवाल करते हैं क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम गलत को गलत और सही को सही कहें। ये नहीं हो सकता कि मैं इमरान खान की गलत पॉलिसीज़ पर तनकीद ना करूँ इसलिए कि इमरान खान बहुत ईमानदार है, लेकिन इमरान खान जहाँ पर जो अच्छे काम करें, जो कोशिश करें कि साफ शफाफ निज़ाम आना चाहिए, वहाँ पर मैं महज न्यूट्रल नज़र आने के लिए मैं जो है कि अपनी न्यूट्रलिटी प्रूव करने के चक्कर में मैं उन पर तनकीद के निश्तर बरसाऊँ। ये नहीं हो सकता, सॉरी। अब अगर सियासत के पैरामीटर्स अब बदलने पड़ेंगे, पाकिस्तान में बदल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो सहाफ़त के भी पैरामीटर्स आपको बदलने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि you can't simply defend the corrupt only to come across as a very neutral and unbiased journalist. I'm very sorry, this is not what you call being unbiased or neutral journalism. And by the way, there's no such thing as neutral journalism. यार, neutral journalism कुछ नहीं होता। आप सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, और यही आपकी न्यूट्रलिटी। और बाय द वे, एक अच्छा सहाफ़ी वो होता है जो अपनी कौम के इंटरेस्ट में बायस्ड हो। तो अच्छा सहाफ़ी बहुत बायस्ड होता है, लेकिन अपनी कौम के इंटरेस्ट में। जो पॉलिटिकल पार्टी, और चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, जो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही और उसके खिलाफ बायस्ड होना ही सहाफ़ी का जॉब है। मेरी तो कम से कम सहाफ़त की यही डेफिनेशन है। आप मेरा आज प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। मेरे ख्याल है जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तब तक मेरा 10 बजे रात को पब्लिक न्यूज़ पर प्रोग्राम लगेगा, पावर शो विद मलिया हाशमी। तो वो ज़रूर देखिएगा पब्लिक न्यूज़ पर, आज रात 10 बजे इंशाल्लाह। रात को 2 बजे और दोपहर को 2 बजे रिपीट भी होगा इंशाल्लाह। सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे रात को 10 बजे मैं अपना प्रोग्राम करती हूँ पब्लिक न्यूज़ पर। और आज हमारे मेहमान हैं हसन निसार साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान खप्पे, जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान जिंदाबाद।